شجرة النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومعدن العلم وأهل بيت رحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم انشاءالله. انتن تمام برادران و خواهران ایمانی گمان متسند ينبدكتك وخدای تبارك وتعالى بحق رسول مكرم اسلام صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته الطاهرين عليهم السلام تمام بلا بنچد آفات گمشتانوكنا محفوظ جبتك. ماہ مبارک شعبانی خصوصیات و فضائل کھچگ انت خدمت لدن لاتز اشارہ بس کہ چکپاو ماہ رسول رحمدین وینگ چچک بہشتی دے نعمت کن برکات کن خدا سا آسان ان موید پی اعمالنا سستا قیمت چلا ارزہ بس پیود پیل زین و سمی رسکا لشکر نز فوج خدا فرشتاننا لشکر ابلیس انسان فرس مقابلہ چھچین یک نو تھمو چھچین کہ چک پز خدای طرف لتھن ما و چک پز ابلیسی طرف لہ ویم ماہ شعبانی چھچا خصوصیت چک ماہ فرجنا گشائشن مشکلات کو نشتیان اگنا کھم بیوت پہ محنت دیون مطا اشارہ رکسوں. اب غز یم خصوصیت چکنیز کی روایات اہل بیت علیہم السلام یعنی وسیوتا ینتخدم اللہ اشارہ بیت دون عنوک نچیچک چین جو زربنا ماہ شعبان دیل زینوک مطنگ قیامتی چھچائن موید پی درخت کتیوں سیوتاں قرآن احادیث اہل بیت علیہم السلام مامو ذکر سن سیوت چک پو شجرہ توبہ درخت توبہ بہشتی و اے چک پو شجرہ زقوم جہنمی کہ اہل بیت کسل کنے انوک ہمچنین قرآن انوک نتاں فراوان ذکر شاسون سیو دی بارے انوک دی درخ نس کے لغسوکس کن دی لغسوکس نس کے شاخان زرنا چین جو ماہ شعبان انوک دی دنیا پہ کار کیوں مچا چلو پیغمبر مکرم اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس یک روایت چانوک دیانا دونی دے خطبہ پو کی مولا علی علیہ السلام فیقوز نقل بیتن دے خطبہ کیوں مچا چت ماہ شعبانی پہلی جق پتھن منا امر شجرت توبہ خدای تبارک و تعالی درخت توبہ لامر بلو فتدنی اغصانها من هذه الدنیا دے شجرہ توبہ پس کھری شاخا کن دنیا کر کیوں مچھت فتعلقوا بها لترفعکم الى الجنہ پیغمبر اس کا سلم مولد کھنتاں ادی شجرہ توبہ دے شاخان لفحل سونشک تائیں کی کھنتاں بہشتی طرف لتھن چاہی دیونا یمبو کا سلمز وہادہی اغفان شجرت الزقوم و شجرہ زقوم کی جہنم ایک درخت چیننگ دے شاخان سار کیاں چاہینہا دنیا کا فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهَا کھنتاں تغرینز دکشک برا ہزار دکشک کی گاہ چین جو زربانہ دے شجرہ زقوم پہ دے شاخان لفیال لچھو کہ دو جہنمی طرف لکھر چاہی. اب دی شجرہ اس کے بارے انوگ نتاں ہم قرآن کریم انوگاں دی بارے انوسیوت کی خصوصیات کن و ہم اہل بیت علیہم السلام کسل انوگ شجرہ توبہ چین جو زربانہ مختصر نظم معرفی بیت کہ مولا امام صادق سلام اللہ علیہ فقس کا سلم ولد ان فی الجنتی شجرت من تقسنا بہشتیاں درخت چیگیت یقال لها التوبہ دولت توبہ زر من تقسیوت اصلها فی دار رسول اللہ دے لغسوکس پہ دے شجرہ پہ پٹک پزرنا ڈمپو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقس پہ اتمال سینک یا یہاں روایات کو نیانویت دیات صلی اللہ مولا امیر المؤمنین امام حسن امام سری المظاہرہ اہل بیتی جکس پویت مل سینک ودے درخ پہ شاخا کنچین جو زربانہ مؤمن کندک پویت گامل سچ ایتنا بہشتی دیانک دے شجرہ توبہ پہ ایک شاخی گل جیا دی شجرہ توبہ پو بہشتی نعمت کن گنگما دی ایک مرکش گنسک حقیقت کہ دون گنگما دیانا شجرہ توبہ پہ شیطانک نہیں مولا امام باقر علیہ السلام از روایت چنکہ سلم ولد ما فی الجنت نعیم
بهشتیانو هیچ نعمت چگمت و هو إلا وهو يخرج من شجرة توبا بهشتیان گا نعمت چگدنا شجره توبا ایشتیانو ندو بینگ مچچاین بهشتیان کنی گنچس کن دیانا شجره توبا پیشتیانو نيلو ابدي شجره توبا پو سی فرزیو جو دی مرکز نعمت ان ميود بي اساسی دی بابرکت ان ميود بي درخ پسو نصیب چچاین جو زربنا قرآن انوانگتا اشاره سوسيود الذين آمنوا وعملوا الصالحات توبا لهم دمیزون کی ایمان کیوتن و عمل صالح مل کیوتن کوی فرز ادی شجره توبا پیوت روایت چانو مولا امام صادق فقس کسل مولد توبا لمن ولا عليا والزقوم لمن عاده يعاداه شجره توبا ده شخص کنی فریزیوت کہ حقیقت کا مولا علی فق ولایت لقبول بس اهل ولایت اینم و شجره زقوم ده شخص کنی فریزیوت کہ مولا علی نڑے سے دشمنی جگتا شجره زقوم چین تو زربانه جهنمی یک درخت چین تو جویا لیک سنا هولناگ این موید پی لیک سنا جکسموچن این موید پی و بدبو کریود پی یک نوع عذابی درخت چیک कि दी तरख पे मन जड़ पुखरंग अर जहन्नमी थिल योल्लो रवायत अनुकसल मोलेत इन्नहा शजरतुन तखरुजु फी अस्लिल जहीम दो कुरान करीम अनु सूरह साफात अनु शजरेगिन दरख्चिगिन तखरुजु फी अस्लिल जहीम जहन्नम अर उमुगना लेकिन खुम अर थुरुक चिंजू जरबाना दे शाखा दे पटक पे योल्लो ويان قرآن كريم يعني كسل مولد إن شجرة الزقوم طعام الأثيم ادي شجره زقوم پو گناهگار کنی چینجو طعام نزن پو ان جهنمیان کنی یک روایت چنگ پیغمبر فیق پس کسل مولندوک لو ان قدرة من الزقوم قطرت في دار الدنيا اگر ادی زقوم ضرورت پی درخ پی قدرت چکتو روی زمینی که تھکس نکتو لأفسدت على أهلها معاشهم روی زمینی که ادکن کن لپورا کوئی زندگی معاش ن رزق و روزی تمام گاما فاسد بس تانچین نعوذ باللہ خدا یا پناہ کیوت یاری ذات پہ طرف لدی درخ پہ شاخا کن سنگ ماہ شعبان انک دنیا کر کیا لو و ہم شجرہ توبائے درخ پولا دستور تمت شاخا کن کیوں زرے اب شجره توبالا پیغمبری فیق بس کسل مولد گاسو چیز نی شعبان الزیم فیق چیگ ملکونا قرآن چی تلاوت بنکتو روزہ دوگ نکتو عمل خیر چیگ ملکون نکتو شجره توبای ده شاخا پلو خس کریلی شجره زقوم متنگا گاسو چیز کفر کیونتن خدا نسب اللہ ظلم بد تکبر عزیزان دنیا چیک صفت مذمت سوسیوتی صفت چیک بخل کنجوسی اختیار بتاں بخل دیون گاما چین لجو زربنا شجره زقومی د شاخا پلا تھمسین لذا انشاءاللہ اعمال صالح کن ملکوں سے شجره توبہ د شاخا اللہ یرنگ ننگس کھرلچا یا ماہ شعبانی خصوصیت کن یانا چیک لیک سنا توجہ یرانگا دقہ دیوتاں دیانو گتس ہمیشہ توجہ دک پر وشا دو چین ضربنم ماہ مبارک رمضان کہ خدا ضیافت اللہ مہمانی لچھا چیناں ادی مہمانی ارزاق نا دے برکات کنی بہرا پو دے ارزاق کنی فرض بس ننگ چنگت فرض بنگتو دیز گوف ہایوت پی گلیک پونگتا ماہ شعبان مفتاح رمضان کہ بعض بزرگان از ماہ رمضانی ادی ارزاق کن فایوت پی گلیک پیرنگ ننگا حقیقت کے دینا اعمال ماہ شعبان پیغمبری فیق ذکر روایت چینک ماہ شعبان فضیلت بیان بن کسل مولد تعظمه حملت العرش ويعرفون قدره شعبان میل زین عرش کریود کند حاملین عرشین بده فرشتان از دلزاول تعظیم بچین تجلیل بچین و ماہ شعبان قدر بخوا تخفى چچین دیکھنا کسلمز وهو شهر يزاد فيه
फ़ी अर्ज़ाक़िल मुअमिनीन लिशहर रमज़ान शाबान ज़ेगिन किदें मुअमिन कुनि अर्ज़ाकुन माह रमज़ान यानुक ngata adachik thonchaina don taqsim chachain azizan kun ngati mamani fiede mamani anuk ngati zanwan gangma jamba se kyong sena taqsim bas tangmade शायद अक्सर युल लद्याव दुख तुंगा चुल लद्याव रिया अपना तकसीम बस तां सने चिबे चिंजू तकसीम बस न नंग हिसाब पे कमिन मन नंग ही zanjos sam yodne de hesap pe kamate sinju taqsim bastade minga china khimo yodne de hesap pe kam yodne kam hesap pe kamaswa माह मुबारक रमज़ान यानु खुदा यर संग मजात पुजंगता अरजाक तकसीम बचाइना दी तरपमिन कि ना जंजो से हिसाब पे का आदि माह रमज़ान यानु खुदा बरकात ना अरजाक तकसीम बचाइना ची हिसाब के जुजू जरना रंग रुसे अमाल थी हिसाब पे का सुज माह शाबान यानु अमाल स्केते लगमोइन पे अमाल मल्लखों सेदना आदि हिसाब का आदि मेहमानी अनुगता बेहतर पजीराई सचाइंसु तरंगता छो आजकल दुनिया यंगता छो दावत सगनुक चिता जो काटता दे मसलन हा मिंगा चिया काटता दियों जरे दावत नामा ता सुज दे दावत नामा खुरियो न के तो खो इंटर ता उरु छा पे इजाजत ता 2 में न तंग ममेत या ना बेहतर पजीराई बे 2 में खन लदो बामत दे माह मुबारक शाबान यगनो अता दावत नामे गिन माह मुबारक रमज़ान मिंगना अदी ज़ियाफ़तुल्लाह पे बेहतर पजीराई छोक सामने का तो माह शाबान के ना इस्तिफ़ादल मरवशैन बस आखिर लाज अर्ज़बत कि माह मुबारक शाबान युबाहिल्लाहु तआला फ़ीही लिइबादिहि सालिहीन खुशा बहाल कसाने की बंदगान सालिह ज़ुमरे दाखिल होतंग बंदगान सालिह कुल्ला खुदाज इफ्तिखार बिल्लो फ़ख्र बिल्लो तुज़ंगी दी बंदान ला वयनज़ुरु मिन अर्श अज़मतिही व क़ुदरतिही खुदाज खुरी अर्श खुरी क़ुदरत शितानुगना दे अर्श शितानुगना नज़र बेत अस्साइमीन वल आबिदीन फ़ीही माह शाबान रोज़ा दुखन इबादत बखन कुल्ला नज़र बचाइन बिनज़र रहमा नज़र रहमतिका वयुबाही बिहिम हमलत अर्शी खुरी अर्श खुरखंद हामिलीन कुल्ला खुई बारे अनु फ़ख्र बिल्लो तुज़ंगी दी बंदान ला दी बंदगान सालिह कुल्ला छाना इंशाअल्लाह दी फ्रदमोचन ज़ेशितानुगना यन में हिसाब कमर हिम्मत जिंग से ज़र्रे सा फुतमा तंगमा आमाल खैर कुन यरंग नंगज मल्लखों मुयद भी कोशिश बचा ता इनकी खुदाए तबारक व तआला नज़र रहमत ख़ास व अहल बैत अलैहिमुस्सलाम इनायात यंग मिफर शामिल हाल चुक खुदाया बारी इलाहा दिफ्रद मुचन ज़े हक नड़ से नज़गत खुदाया कुरान करीम न अहल बैत ताहिरीन हक नड़ से नज़गत दिल से अर्जिश पहुँचा शेशुक से दियोनी के मचा ईमान क्यों से सुन से ईमान यूं से दिया अमाल सालिह को निशितानुग न बेहतर इस्तिफादा बायत पे मचा किस्मत शज़द बुज़िया अल्लाह खुदाया शजरे ज़क्कूम निशितान थगरीस व शजरे तूबा यद शाखान लखरिल खन को निशितान मचा करार तू या अल्लाह अल्लाहुम्मा अज्जल वलीकल फरज वल आफियत वन नस्र वजअलना मिन खैर अवानिही व अंसारिही वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु यंतंगम मिकना इल्तिमास दुआ।